बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन और मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। हरमीत सिंह ने हमें ज्वाइन किया है। आज के दिन बहुत से अहम टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि वोटिंग का जो अमल है उसको साफ़ और शफाफ होना चाहिए। बेशक हम सब ये जानते हैं कि करप्शन से पाकिस्तान पर भी बहुत काम किया जा रहा है। लूटा हुआ पैसा वापस लाना है, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकना है, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, बहुत सारी बातें। और इन तमाम पर बात करने के लिए सबरा पिलडाट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। मेरे ख्याल में ये तो नहीं होगा कि आप ये बताएंगे कि लूटा हुआ पैसा कैसे वापस लाया जाए। हाँ जी, हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अहमद बिलाल सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार ये जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये कि जब से मुझे लगता है मैंने होश संभाला है उस वक्त से हम यही देख रहे हैं, जो इलेक्शन होता है उसके बारे में ये आता है कि जी करप्शन धांधली हो गई, धांधली हो गई है। ये धांधली और धांधलू तक जो पहुंच जाती है बात, हाँ जी, इससे कैसे निकला जाए? क्या आप बहुत अरसे से आप काम कर रहे हैं, तजावीज़ देते हैं, उन पे अमल भी नहीं हो रहा, फिर क्या किया जाए? ये जो इंतखाबात हैं इनके बारे में, इस्लाहात या जिन्हें रिफॉर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में, उनके ऊपर हमने बहुत काम कर लिया जी। और अच्छा। किताबों में और कानून की किताबों में और आइन में हमने बहुत सी इंतखाबी इस्लाहात कर ली हैं। बाज़ का तो इस्लाहात हमारी और कवानीन हमारे उन मुल्कों से भी बेहतर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंतखाबात के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का एतमाद है और ट्रस्ट है। असल मसला हमारे ऊपर इन कवानीन पे अमल दरामद का है। हमारे एनफोर्समेंट की बहुत कमज़ोरी रही है। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ एक कमज़ोर, दब्बू और सबमिसिव सा इदारा रहा है जो इन कवानीन, इन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करता। अब कोई थोड़ी सी मुझे आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे डर यह है कि उनको इतना डरा और दबा दिया जाएगा कि शायद कुछ अरसे में वो भी सोचने लगेंगे कि क्या ज़रूरत है अपना सर ऊपर उठाने की, टू स्टिक आवर नेक आउट, तो वो भी शायद गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर वो ये कर लें तो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन बुनियादी बात जिसकी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना जी कि वो मास्टर की है इस सारे मसलों की, वो ये है कि हमारे निज़ाम, जमहूरी निज़ाम के अंदर इंटरप्शंस होती रही हैं। देखिए, अगर ये सिविलियन डेमोक्रेटिक निज़ाम कितना भी बुरा हो, चलता रहे ना तो इम्प्रूव होता जाएगा, सेल्फ करेक्टिंग होता है। लेकिन अगर इंटरप्शंस आ जाएंगी 10-10 साल की, 6-6 साल की, तो फिर ये ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। बड़ा सबब हमारी खराबी का यही है। बिलाल महबूब साहब, अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर देखा जाए तो सिर्फ गरीब की होती है, जेल भी गरीबों से भरे जा रहे हैं, जबकि अमीर को हम देखते हैं कि पैसे दे रहा है, सामने आ रहा है, पैसे दे रहा है, बाहर जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी कब इंश्योर की जा सकती है, कब ये निज़ाम जो है वो यकसा होगा? देखिए, अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है वो उस वक्त बेहतर होगा जब हम ऐसा कोई इदारा बना दें जिसके ऊपर सियासी इन्फ्लुएंसेस काम ना कर रहे हों। आप ही भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की बेल एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जो अकाउंटेबिलिटी की कोशिशें हुई हैं उनको बहुत तफसील से उनका जायज़ा लिया है। और उनका कहना भी यही है, और मैं उसके ऊपर पूरा यकीन रखता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे अकाउंटेबिलिटी को अमूमन अपने सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अकाउंटेबिलिटी तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और करप्शन को ख़त्म करने की का नारा लोगों को बहुत पसंद आता है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन का फेंटा लगाने के लिए। और यही हम करते रहे, अभी भी यही हो रहा है मोर और लेस। जब तक ये निज़ाम हम इसको बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ते कि ये सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो, तब तक नहीं हो सकता। ये सैड सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कि कैसे आज़ाद होगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, लेकिन हम कोई इस बारे में अगर कोई कोशिश कर सकें तो ये काम हो सकता है। जी हरमीत, हमारे साथ हरमीत मौजूद हैं, अहमद बिलाल साहब इस्लामाबाद से। जी हरमीत साहब,
हरमीत को शायद आवाज नहीं जा रही। बिल्कुल। अच्छा ये फरमाइए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात की है कि इंश्योर किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइंदा इलेक्शंस को, उन्होंने कहा है कि मैं जितने भी हमारे अब मिनिस्टर लेवल के ऊपर इजलास होंगे उसमें मैं देखूंगा इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल, काबीना के जितने भी इजलास होंगे उनमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं हर इजलास में आकर अपडेट लूँगा कि क्या क्या जो कवानीन हैं उन पर बातचीत हो रही है, उन पर अमल हो रहा है, उनमें पेशरफ्त हो रही है या नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी इंश्योर किया जा सके ताकि हर दफ़ा का जो रौला डल जाता है, वावेला मच जाता है कि धांधली हो गई, वोटों की चोरी हो गई, गिनती ख़राब हो गई या लोग गायब हो गए, बंदों को पोलिंग एजेंट्स को उठा कर ले गए, तो इन किस्म के मामलात से हमेशा के लिए बचा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंश्योर कराने की बात भी की है। जी बिल्कुल, और उस हवाले से मेरे ख्याल में जो इजलास में बात हुई है, अब देखना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर हो भी जाती हैं तो बहुत से मुल्कों में वो हैं, उसके बावजूद लोगों का एतमाद नहीं होता, उसके बावजूद भी एतराज़ात यही आते हैं कि जी धांधलू हो गया। मैंने धांधलू का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया अच्छा। कि जब एक इलेक्शन हुए थे तो चौधरी शुजात की तरफ से आया था। अच्छा। ये मैं हमें 2007-8 की बात है जिस इलेक्शन हुए, और रऊफ साहब उन्होंने धांधलू वाकई कहा था या उनके मुंह से निकल गया था? नहीं, उन्होंने वाकई कहा था, उन्होंने कहा ये धांधली नहीं हुई, धांधलू हो गया। अच्छा। धांधली का भी अब्बा जिसको अच्छा। कहना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ भी जाती है, हाँ जी, तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके भी जैसे अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि बहुत से कवानीन बने हुए हैं हमारे यहाँ, ये भी एक चीज़ हो जाएगी, लेकिन उसको इंश्योर करना जो है वो एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल इलेक्शन इंडिपेंडेंट कमीशन जब तक नहीं होगा सही। उस वक्त तक नहीं होगा। हरमीत आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल रऊफ साहब मैं सुन रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल में खान साहब पहले ही वज़ीर-ए-आज़म है जो बार बार इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशंस की पार्टियां हैं, दीगर जो पॉलिटिशियन है वो इस पे काफ़ी संजीदा नज़र नहीं आते। बिलाल साहब अगर हम देखें कि खान साहब 2020 में भी ये ऐलान कर चुके थे कि सेनेट के इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिस्टम के ज़रिए होंगे, और फिर ओपन बैलेट की भी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है आइन में तरमीम का। लेकिन हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं तो फिर तरमीम की जब बात आती है तो सारे साइड पे हो जाते हैं, तो कितना मुश्किल होगा। अब खान साहब ने दोबारा ऐलान कर दिया है, तो इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए किन किन मुश्किलात का आपको लगता है कि सामना करना पड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो ये कहा जा रहा है ना कि अगर ये आ जाएगी तो उससे हमारी तमाम इलेक्शन के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और हत्ता कि अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि ये हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं, शायद वो भी गायब होना बंद हो जाएंगे। तो हकीकत यह है कि जो कौमें जो सोसाइटियाँ कमज़ोर होती है ना, काम मेहनत नहीं करना चाहती, हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, वो हमारी जैसे दीवारों पे लिखा होता है ना, चंबल का इलाज और फलां चीज़, अगर आपकी हड्डी टूट गई तो उसका इलाज, तावीज़, टोटके, इस तरह की चीज़ें, ये हमने ये समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शायद कोई इस किस्म की चीज़ है कि एक बार आ गया तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ शायद कुछ मसाइल की नौइयत को बदल देगी। उसके अंदर एक चिप होती है। अब देखें ना, बैलेट तो हमें नज़र आ रहा होता है, ये चिप के अंदर तो चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। मेरा नहीं ख्याल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम कोई, मेरे ख्याल में कोई 100 बिलियन 150 बिलियन रुपए खर्च करेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद भी ये जो इंतखाबात के ऊपर एतमाद ना होने की पोजीशन है वो कोई इम्प्रूव नहीं करेगी। खान साहब बाज़ बहुत ओवर सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, और उनको शायद किसी ने यही मशवरा दिया है जो गालबन दुरुस्त नहीं है। वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, जिन मुल्कों में हुआ है वहाँ पे मसाइल पैदा हुए हैं और उन्होंने वापस फिर पेपर बैलेट की तरफ आए हैं, तो ये हमारे मसले हल नहीं करने वाले। और हम गरीब मुल्क हैं, 100 बिलियन कहाँ से लाएंगे? 150 बिलियन पूरे बलूचिस्तान का डेवलपमेंट बजट है एक साल का, तो हम 150 बिलियन इन चीज़ों पे खर्च कर देंगे, कैसे? बिलाल महबूब साहब, आप कह रहे हैं कि हमें गरीब मुल्क हैं, यकीनी तौर पर सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई है कि जब हमसे अभी खान साहब से पहले या इमरान खान की हुकूमत से पहले के जो वज़रा रहे, वज़ीर आज़म रहे, तो पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, पैसा नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इससे पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। ये मॉरल वैल्यूज़ बहाल कब हो सकती हैं? क्या मैं वही बात करूंगी, लूटा पैसा वापस आ सकता है? देखिए, जो लूटा पैसे के बारे में तो अब आप
टेलीविजन पे भी मैंने बार बार वो क्लिप्स चलते हुए देखे हैं जिसमें कहा गया था कि कितना पैसा आएगा, खान साहब जब आएंगे और अगले दिन ये होगा और उससे अगले दिन ये हो जाएगा और तीसरे दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो 400 बिलियन वापस आएगा, 200 बिलियन अवाम पे लगेगा, 200 बिलियन से कर्ज वापस होगा और हम फिर उसके बाद वे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा ये बिल्कुल वही ओवर सिंप्लीफिकेशन है। वो मुराद सईद देखिए, सवात में इसके लिए बिल्डिंग उसने काफी ये उसमें तो बना ली है establish सर। करने की बात है कि पैसा वापस गया, बाहर गया, किन लोगों ने भेजा, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं किसी सियासी चक्कर के बगैर। और फिर उसके लिए आजकल हमारे बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है, फॉर्चुनेटली वो बहुत फेवरेबल है इसके लिए, क्योंकि पहले ये इसके ऊपर पाबंदियां थी। अब ये स्विट्जरलैंड में भी जो बैंकों के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी सीक्रेसी के जो पहले कवानीन होते थे अब नहीं है। और वापसी करने के बारे में भी एक इंटरनेशनल अब हमारे यहाँ ट्रीटी मौजूद है जो पैसे वापस कर सकती है। लेकिन क्या हम अपना केस, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो बैनुल-अक़वामी अदालतों में केस पेश करने और अपने आप को प्लीड करने की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है। हार्डली कोई केस है जो हमने बैनुल-अक़वामी अदालतों में जाके जीता हो। अक्सर हम अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं क्योंकि हम केस जज्बात की बुनियाद पर तैयार करते हैं, कोई उसके ऊपर कानूनी और ठोस बुनियाद नहीं बनाते। इस वक्त भी ये जो आप कह रहे हैं पैसे चले गए बाहर और वापस लाने हैं, ये भी ज़्यादातर पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो हमें पॉपुलैरिटी हो, दूसरे को बदनामी हो। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो इसको कानूनी तौर पे केस तैयार करें, बैनुल-अक़वामी फोरम से चले जाएं। आजकल माहौल साजगार है, हम उन लोगों को भी पिनलाइज कर सकते हैं और पैसा भी ला सकते हैं। लेकिन ये हकीकत यह है कि ये अफसाना ज़्यादा है और हकीकत कम है इन बातों में कि पैसा कितना नाजायज़ तौर से बाहर गया है। जी हरमीत। अच्छा, मैं बिलाल साहब मैं यही पूछना चाहूँगा कि देखें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आपने जिस तरह बात की और फिर ज़ाहिर बात है कि आपकी बातों से ये लगता है कि संजीदगी जो है वो कोई जगह पे नहीं पाई जा रही है, अब क्या करना होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि पाक फौज जब इन तमाम तर सिस्टम में इन थी, यानी इलेक्शन जब भी होते थे तो वो उनकी ड्यूटियाँ थी, तब भी इल्ज़ामात थे। अब हमने डस्का में दीगर कोई कैसे ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने कई सारी चीज़ें देखी जहाँ पे फौज के जो जवान हैं वो नहीं गए ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे आपके कई आपने सिविलियन के जो झगड़े थे, वो फसादात, वो भी आपके सामने। अब इन इस्लाहात के लिए क्या करना होगा? कोई अल्टरनेटिव आप कुछ सोच रहे हैं कि क्या हम इस तरह कोई ऐसी चीज़ लेके कोई रिफॉर्म हो ताकि शफाफियत की तरफ ये मुल्क बढ़ता जाए? इल्ज़ामात तो माजी में भी लग रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। उसके लिए हमें यही करना होगा जी। पहली बात तो यह है कि ये तब्दीलियां फौरी तौर पे तो नहीं आएंगी, ये वक्त के साथ आएंगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त एक मजबूत और आज़ाद इदारा है और बाजार यूँ लगता है कि अब वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको करने दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। उसके अंदर आप देखें जो 5 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हिज़्ब इख्तलाफ और गवर्नमेंट दोनों के इत्तफाक राय से आए। तो ये नहीं कह सकता कि कोई आदमी उनका आदमी है या उनका आदमी है, ये इत्तफाक राय से आए हुए, तो उनको अपना काम करने दिया जाए। अदालतें भी कोशिश करती हैं कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन हो रहे हों तो उनको उनके काम में मदाखलत न करें और उनको अपना प्रोसेस पूरा करने दिया जाए। और फिर ये जहाँ जहाँ कानून साजी की ज़रूरत हो कानून साजी भी कर ली जाए, लेकिन फोकस हमारा कानूनों पे अमल दरामद कराने की तरफ होना चाहिए। और ये जो फौरी तौर पे चंद सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए चीज़ों को हम कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उनसे इज्तनाब किया जाए। अगर कोई बाहर से बड़ी मदाखलत नहीं होगी तो मेरे ख्याल में 2023 के इंतखाबात के बाद आप देखेंगे कि ये सिस्टम काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा और ये बेहतर फंक्शन करने लगा। लेकिन अगर कोई मदाखलत छुपी हुई या ज़ाहिरी तौर पे हो गई तो फिर हम वापस बैक टू स्क्वायर वन होंगे और वहीं से फिर हमें अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा। तो मदाखलत नहीं होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। 2023 तो भी बहुत दूर है, अभी इलेक्शन फौरी तौर पे जो होने लगे हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हैं। ज़रा इस बारे में भी कमेंट कर दिया अहमद बिलाल साहब कि ये जो लग रहा है हुकूमत की तरफ से कि 47 उनके टोटल तादाद है सेनेटर्स की और 53 उनकी है, ये जो 7 का या 5 का या 6 का फ़र्क है, इसको वो कैसे ख़त्म करेंगे? क्या फिर वही वो तो शिबली फराज ने तो कह दिया कि हम हर बार इस्तेमाल करेंगे जीतने के लिए इलेक्शन। तो अगर ये रिवायत पड़ती है तो फिर वही आएगी, ऑपरेशन चलाएगी, धांधली हो गई, फिर वही होगा, एक रिवायत डाल दी जाएगी। तो ये गलत रिवायत डाला जाना जो है
اس کا خدشہ کتنا زیادہ ہے آپ کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے اوپر اگر کوئی باہر سے بڑی مداخلت نہ ہو تو پیسوں کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا میرے خیال میں ہاں پیسے اب نہ زیادہ چل پائیں گے اور نہ وہ, میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی بہت نہیں چلتے ہیں. وہ 2-4 کیس ہوتے ہیں بڑے آئسولیٹڈ سے, ان کے اوپر وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں ہوتے ہیں. سینٹ کے چیئرمین میں لوگ کس طرح ووٹ دیتے ہیں یہ پیسہ نہیں چلتا, یہ باہر کا بڑا انفلوئنس جس کو میں آپ کے چینل کی صحت اور سلامتی کی خاطر بہت زیادہ الیبوریٹ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر جو مداخلت نہ ہو تو پھر یہ بالکل ٹھیک الیکشن ہوگا. اور اگر کوئی ایک آدھ آدمی اپنی پارٹی کی مرضی کے برخلاف ووٹ دے بھی دیتا ہے تو بری بات نہیں ہے. ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چیئرمین کا الیکشن ہو یا سینٹ کا الیکشن ہو, لیجسلیٹرز اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے. باہر سے مداخلت نہ ہو, مرضی سے ووٹ دیں. اگر حکومت کی اتنی پاپولیرٹی ہو گئی ہے کہ لوگ اب حزب اختلاف کے کسی کینڈیڈیٹ کی بجائے حکومت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے اسے چیئرمین بنوا لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ مداخلت والی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. مطلب پہلے بھی آپ کی باتوں میں اشارہ جو ہے 2-3 دفعہ وہ مداخلت کی بات ہو رہی ہے. میں حال میں اجازت لیں, احمد بلال صاحب سے بڑی کھل کے انہوں نے بات کر دی اور بتا بھی دیا کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں, کیا مداخلت ہو سکتی ہے, اور وہ مداخلت نہ ہو تو بہتر ہی ہے. سر بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور یہ کہ انتخابات کو شفاف کس طرح بنانا ہے اس پر کام ہونا ابھی باقی ہے. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے پھر سے پبلک سے بات. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک پبلک. اور روف صاحب, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے ساتھ کھیل منسوب ہو جاتے ہیں اور ان کو روایتی کھیل بھی کہا جاتا ہے. جہاں ہم جاتے ہیں مختلف علاقوں میں تو وہاں کے لوگوں کا کوئی اسپیسیفک کھیل ہوتا ہے, اور اسی طرح ایک چلاس کا علاقہ بھی ہے اور وہاں پر پولو زیادہ شوق سے کھیلی جاتی ہے. وہ جتنا بھی علاقہ ہے نا اوپر ناردرن ایریاز کا, یعنی چلاس سے اوپر ہم چلے جائیں, ہم ہنزا میں چلے جائیں, ہم دوسری طرف سے چترال سے ہوتے ہوئے آگے چلے جائیں, تو یہ سارے علاقے جو ہے یہاں پہ پولو بہت پاپولر ہے. اور وہ جو ناردرن ایریاز میں وہ جو ہے اپر ناردرن ایریاز میں میں نے بھی دیکھا ہوا جا کے. اور شندور کا فیسٹیول تو مشہور ہے. شندور کا فیسٹیول جب ہوتا ہے شندور لیک کے قریب, ایک تو وہ جگہ دیکھنے والی ہے. مطلب میری رائے یہ ہے کہ اگر تم اور حرمیت نہیں گئے ہوئے تو تم لوگوں کو پلان کرنا چاہیے چترال سے آپ شندور کی طرف سے ہوتے ہوئے اور پھر گلگت جائیں. اور راستے میں جو وادیاں آپ کو نظر آئیں گی, جو خوبصورت پھنڈر کے مقام پہ آپ کو منظر دیکھنے کو ملیں گے. اور اگر کوئی فیسٹیول کے دنوں میں جاؤ, جب شندور فیسٹیول ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ مزے کی بات ہے. خیر ابھی تو آپ دکھانے لگی ہماری اس بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں. ہماری ٹیم نے خصوصی پیکج تیار کیا ہے, تو پہلے ہم وہ پیکج دیکھتے ہیں. حرمیت آپ بھی دیکھو. ایک فیسٹیول ہوا اور وہ فیسٹیول اب ختم ہو گیا, تو یہ چلاس علاقے میں وہاں پہ فیسٹیول ہوا ہے 2 دن کا, جس میں لوگوں نے بہت بھرپور حصہ لیا, بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. روف صاحب پہلے پیکج دیکھتے ہیں. پہلے پیکج دیکھتے ہیں. کو پروموٹ کرنے کے لیے ویسے اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد وقفے کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے, تاکہ وہاں پر نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر جمع ہوں, اکٹھے ہوں, خوشیوں کو انجوائے کریں, کھیل سکیں, بلکہ باہر سے بھی لوگ آئیں اور دیکھیں کہ پاکستان کتنا پرامن ملک ہے, کھیلوں سے محبت کرتا ہے, یہاں کے لوگ کتنے لونگ ہیں, کیئرنگ ہیں, ویلکمنگ ہیں. نہ صرف ہم نے پولو کی بات کی روف صاحب, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر فٹ بال بھی کھیلا جا رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں KKH پہ, قراقرم ہائی وے پہ, جہاں پہ بہت اونچے پہاڑ ہیں اور نیچے دریائے سندھ بہ رہا ہوتا ہے. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے, کتنا خوبصورت منظر ہوگا. اس پہ سڑک کے کنارے جہاں اتنی سی جگہ بچے کرکٹ بھی کھیل رہے تھے, اور میں نے بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ایک دفعہ, تو بڑا مزہ آیا. میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک دفعہ اگر بال کو ہٹ کر دیا جائے تو پھر بال تو نہیں ملے گا دوبارہ, مطلب ان وادیوں میں پتہ نہیں وہاں کہاں کھو جائے گا. تو لوگ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہنزا کے ہیں وہاں کی بھی کرکٹ ٹیمیں ہیں. وہ ایک ٹورنامنٹ میں بھی ہم شریک ہوئے تھے, وہاں پہ ہم نے جا کے دیکھا تھا. انفارچونیٹلی بہت بڑے گراؤنڈ نہیں ہیں, سوائے گلگت کے اور کہیں بھی بڑا گراؤنڈ نہیں مل سکتا, لیکن شوق بچوں کا بہت زیادہ ہے, اور پھر وہ لوگ پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. لیکن وہاں کے جو بچے ہیں ان کی جو پریکٹسنگ ہے وہ وہی بچے بہتر جان سکتے ہیں. روف صاحب میرے خیال سے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہیں سے کوئی نمائندے موجود ہوں گے جو ہمیں اس کی تفصیلات فراہم کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. عرفان اللہ وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان کو آن بورڈ لیتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو عرفان, کیا حال چال ہیں؟
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैर करे। इरफान, कैसा रहा फेस्टिवल, किस तरह लोगों ने एंजॉय किया, शेयर करें पब्लिक के साथ। जी फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा, में लोगों ने बड़े जोश व खरोश से वहाँ आकर अपने अपने खेलों के मुजाहरे किए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और दिगर रस्सा कशी के मुकाबले वहाँ पुरजोश अंदाज में हुए। शायकीन ने बड़े लुत्फ अंदोज अपने अपने जज्बात का इजहार किया। तो इस मेले के वो मुंतजमीन दारेल के डॉक्टर जमान जो PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने एक टीम बनाई और वहाँ के जो नंबरदारान हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी टीम बना के वहाँ मैनेजमेंट को बड़े पुरअमन तरीके से। अच्छा, वैसे इरफान अगर हम देखें तो नॉर्मली ये फेस्टिवल जितने भी हैं गर्मियों के महीने में होते हैं और ज़्यादा मौसम को भी देखा जाता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ जल्दी ज़्यादा हो गए। तो मौसम कैसा है वहाँ आजकल? सर्दी तो होगी। फेस्टिवल के इख्तिताम पर तो यही देखा जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन हल्की बारिश थी, फिर भी मौसम खुशगवार था। मौसम आज का मौसम जो था, सुबह तो बारिश हो रही थी, बाबूसर टाप के इर्द गिर्द बारिश हो रही थी। अच्छा। शहर में भी हल्की बारिश हो गई थी, अभी मौसम क्लियर है। अच्छा इरफान, ये बताएं कि इस दफ़ा यानी यहाँ पे आमतौर पे हमने जो देखा हुआ है वो ये है कि अप नॉर्थ जितने भी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में, वहाँ पे पोलो बहुत शौक से खेली जाती है और उसके मुकाबले भी होते हैं। तो ये जो मुकाबले फेस्टिवल हुआ इसमें पोलो नहीं शामिल था? इस फेस्टिवल में पोलो शामिल था सर। अच्छा, कौन कौन से खेल थे इरफान, बताना। सर फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी और ये बाइक पे जो बाइक राइडिंग कर रहे थे, जो जिसके ऊपर वो क्रॉस करवा रहे थे अपने ऊपर से, वो बाइक क्रॉस करवाए, वो कोस्टर बस क्रॉस करवाए। इस तरह के मुख्तलिफ जो सकाफती खेल हैं, पत्थर फेंकते हैं, वो खेल सारे पेश किए। इरफान, ये बताओ कि लोकल्स के अलावा क्या वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट भी मौजूद थे? जी फॉरेन टूरिस्ट को तो उस इलाके की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लोकल जो हमारे पंजाब, कराची, सिंध और चित्राल वगैरह से लोग आए थे। इसकी असल में ये साइट पे होने की वजह से ज़्यादा इतनी मशहूरी नहीं थी उस एरिया की। सबसे खूबसूरत ड्यामर में दारेल तांगिर और ये बाबसर एरिया खूबसूरत है। अच्छा, लेकिन इनमें थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत है, फिलहाल प्रमोट नहीं हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल यही है कि इलाके प्रमोट हों और उनके बारे में लोग ज़्यादा जाने। मैं कहता हूँ कि ये जितना भी इलाका है, मैंने भी काफ़ी फिरा है। अच्छा। ये इलाके सारे बहुत ही खूबसूरत हैं और अब लकीली मतलब हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से वहाँ पे ये आप गाड़ियाँ वहाँ जा सकती हैं, जीप के ऊपर आप जा सकते हैं, रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे इलाके इंतहाई पुरअमन है। यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, यहाँ पे कोई आपको कभी आपने खबर नहीं पड़ी होगी कि कोई लुट गया, कोई छीन के ले गया, कोई ऐसी डकैती हो गई। लोग बहुत पुरअमन है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे। का भी इलाका कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं ना कि कुछ ही खेल हैं जिसके बारे में हमारे लोगों को पता है, पाकिस्तानियों को पता है। हम बाहर की बात करें, पहले तो ये होना चाहिए कि जो जितने भी इलाके जिस तरह आपने बात की, स्कर्दू, चित्राल, ये जितने नॉर्दर्न एरिया, तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरी जो उम्र है तकरीबन इन पहाड़ियों में गुजरी, और ये जो क्रिकेट की आपने बात की, तो जब हम भी क्रिकेट खेलते थे ना, जिस तरह वो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर आपको बड़े बड़े ग्राउंड भी नजर आएंगे, तो हमें ये पता होता था कि ये गेंद तो सीधा, क्योंकि अगर आप देखें तो शांगला का जो इलाका है, पीर सर का जो इलाका है, जहाँ पे अलेक्जेंडर ने अपने आखिरी आयाम जो है वहाँ पे गुजारे थे और उसके बाद वो काफ़ी बीमार हो गए तो वहाँ से चले गए। तो ये पीर सर का इलाका अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी अब्बासिन जो है बिल्कुल उसके दामन में है और ये तकरीबन 8000 फीट बुलंदी पर है। अच्छा। 8000 फीट मीटर की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बड़े खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक इन चीज़ों को प्रमोट करने में हम काफ़ी जो है पीछे रह गए। हालांकि हमारे पास जितनी खूबसूरती इन इलाकों के हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब यहाँ पे जाते हैं, इन इलाकों में जाते हैं रुज़ा, तो मुनीज़ा आपको भी बताते चलो कि बंदा ऐसे फील करता है कि रीबॉर्न हो गया है, क्योंकि वहाँ पे ये जो शहर की दौड़ धूप है, वो जो थकावट है, वो जो हम ट्रैफिक को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये पोल्यूशन और चीजों से आपको बिल्कुल साफ सुथरा माहौल देखने को मिलेगा। जब हम क्लोज टू नेचर हो जाते हैं ना, प्रमोट करना और काफी सारा काम हमने करना होगा ताकि हम बाहर के लोगों को भी जब हरमीत शुरू होता है ना, इसको ब्रेक नहीं लगती। ये नहीं सुनता कि कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है। हरमीत, मैं कह रही हूँ आप शुरू होते तो आप शुरू ही हो जाते हो। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपने आप लोगों ने वैसे मुझे रोका होता था, मेरे पास बहुत सारी बातें होती थी, मैं कहता हूँ एक ही फ्लो में करता जाऊँ। फिर चल फिर कर ले हरमीत, आज तू कर ले।
اچھا میں بتاتی میں نے ہوں. بڑاس نکال دی, اب آپ دونوں کی باری ہے. اچھا میں یہ بتا رہی تھی جیسا کہ ہرمیت آپ نے کہا ہے کہ جب ہم پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو سٹریس ریلیو ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر پولوشن نہیں ہوتی, دوڑ دھوپ نہیں ہوتی, لیکن کلوز ٹو نیچر جب ہم جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں ریلیکسیشن پرووائڈ کرتی ہیں کیونکہ وہ جو آب و ہوا ہے وہ ہمارے سارے دن کی تھکان اتار دیتی ہے, ہمیں ایک دم سے تر و تازہ کر دیتی ہے. تو چھٹیوں میں ویسے جانا چاہیے, ابھی ویسے چھٹیاں آ رہی ہیں رؤوف صاحب بچوں کو بھی, تو کیا کہتے ہیں مشورہ دے دیں ان کے والدین کو. میں ہرمیت آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن, ایک تو میرا دن کا جو معاملہ تھا اور ایک رات کا. اچھا تو یہ گلمت میں اور گلکن میں میں نے گزارے دن, اور جو گاؤں ہیں ہنزا کے. اچھا تو دن کی تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ حقیقت یہی ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہو پولوشن فری, بالکل آپ کو لگتا ہے سانس تازہ آ رہی ہے آپ کو. اور پھر جب آپ ہنزا میں کریم آباد کے اوپر جا کے آپ کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں شام کے وقت میں, تو شام کو وہاں پہ بہت ٹورسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اوپر ہی چھت کے اوپر کھانے وانے بنانے کی چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور تقریباً 5-6 چوٹیاں ایسی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. رؤوف صاحب آپ نے ان چوٹیوں کے نام نہیں بتانے, میں چاہوں گی کہ ہماری پبلک جو ہے اگر وہ چھٹیوں کا ارادہ رکھتی ہے کہیں ویکیشنز پر جانے کا, تو وہ ضرور ہنزا جائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہاں پر وہ چوٹیاں ہیں جن کا رؤوف صاحب ذکر کر رہے تھے. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے پبلک سے بات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر پبلک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. اور ابھی تک آپ لوگوں نے شاید سوچ لیا ہوگا کہ ویکیشنز پر ہنزا جانا ہے, وہ 6 چوٹیاں جن کا ذکر رؤوف صاحب کر رہے تھے وہ دیکھنی ہے کہ نہیں. میں چاہوں گی کہ رؤوف صاحب بتا ہی دیں وہ کون سی 6 وہ 5 چوٹیاں ہیں مختلف, جس میں لیڈی فنگر بھی ہے خاص طور پہ. جو اصل بات دیکھنے والی ہے وہ چوٹیوں کے نام سے ذرا یہ بات ہے کہ جب آپ اوپر چھت پہ بیٹھتے ہیں نا, تو جو شام کا وقت ہوتا ہے, پاسو پیکس کی بات کر رہے ہیں. جی پاسو پیکس کی بات کر رہے ہیں. نہیں پاسو پیکس کی بات نہیں میں کر رہا, میں ہنزا میں اوپر بیٹھ کے, مطلب جب آپ بیٹھتے ہیں کریم آباد میں ہوٹل کے اوپر, تو وہ 5-6 چوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا کمال اس کا یہ ہے کہ جس وقت سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کے رنگ تبدیل ہونے لگتے ہیں. کبھی وہ کرمزن ہو جاتی ہیں, کبھی وہ پنک ہو جاتی ہیں, کبھی وہ نیلی ہو جاتی ہیں, جو سورج نیچے جاتا ہے. ان کو دیکھنے کے لیے دنیا جہان سے سیاح آتے ہیں, اور وہ ایک ایسا منظر ہے دیکھنے کا کہ جس کو میں کہتا ہوں جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. تو وہ تازہ ہوا, خوبصورت منظر, اور پھر شام کی وہ پیکس. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں گئی تھی تو میں حسینی سسپینشن برج پر بھی گئی تھی, جو کہ وہاں سے تھوڑا نیچے ہے لیکن وہ ونڈرز میں شامل ہے. جی بالکل, اس کے قریب ہی بورت لیک بھی ہے. وہاں سے جب آپ جائیں مطلب کریم آباد سے, تو وہ بورت لیک پہ بھی ضرور جانا چاہیے. خیر دوسری بات ہے نا, وہ شام کی ہے کہ گلمت میں جس وقت ہم ٹھہرے تو ہم نے ایک ان کا روایتی بنا ہوا گھر تھا, اس کی چھت کے اوپر ہم نے رات گزاری. سر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, کبھی دیکھا ہے ایک منظر شام کے بعد, آپ نے سنا ہے یہ؟ نہیں میں نے یہ نہیں سنا. کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. شام کے بعد, واہ واہ واہ, بہت اچھا. اچھا تو وہ جو چھت پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا رات کے وقت میں, آپ یقین کرو آپ سو نہیں سکتے. اچھا کہ آپ کو اتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ آسمان نظر نہیں آتا. اچھا مجھے لگا جن بھوتوں کی بات کریں گے. وہ تو ہمارے استاد جو ہیں سید سرفراز شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو آج کل ہم جن بھوت کہتے ہیں نا, پرانے زمانے میں کہتے تھے. ہرمید بہت غور سے سن رہا ہے. اچھا ہرمید سے ہی اس کے علاقہ, ہرمید میں تو کہہ رہا ہوں جن علاقوں میں میں گیا ہوں وہاں پہ ستارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا آپ کے علاقے میں کتنے سے, اس کے بعد ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے من پسند دکھانے کے لیے. ہرمید کو تو ہم سیارے پر خود چھوڑ کر آئیں گے. کب جا رہے ہیں ہرمیت آپ ادھر؟ منیزے ویسے ہی بہت تنگ ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا رؤوف صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے ہرمیت سے؟ میں کہہ رہا تھا تو اپنے علاقے میں بھی بتاؤ کہ ستاروں کے درمیان میں آسمان نظر آتا ہے. رؤوف صاحب بالکل جس طرح آپ نے باتیں کی ایز اٹ از وہاں کا بھی ویو ہوتا ہے. وہاں پہ ایک ظاہری بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں بجلی کا بڑا بحران, ویسے پاکستان میں تو کافی علاقوں میں ایسا ہے, لیکن ہمارے علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو رات کو جب آپ سوتے ہیں تو چاہے وہ جون کا مہینہ ہو تب بھی ٹھنڈ لگتی ہے, اور ظاہری بات ہے جب سردیاں ہو تو خیر پھر باہر تو سو نہیں سکتے چھت پہ, لیکن ہاں موسم اور یہ جو ستاروں کی جھرمٹ میں آپ دیکھتے ہیں اور پھر وہ ستارے ڈھونڈتے ہیں تو ستاروں میں ستارہ ڈھونڈتے ہیں تو اس کا ایک الگ مزہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نظارے ہیں وہ جس نے نہیں دیکھے ہیں اس نے کچھ نہیں دیکھا. آپ ادھر ادھر ستارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہ رؤوف صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے نا. اور میں نے ستاروں میں ستارے کی بات کی نا.
अब अपकमिंग सितारा तो ज़ाहिर बात है रूम साहब भी तो हमारे सितारे ही हैं। सॉरी मुनीज़ जहांगीर मैंने कह दिया, मुनीज़ मोइन। अच्छा तो अब पिंडी खेप लेके जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ की एक सौगात है मनपसंद। पहले हम पब्लिक के मनपसंद आखिर क्या है और कितने मज़े की और किस किस को कितनी भाती है, तो पहले हम उसका खुसूसी जो पैकेज तैयार किया गया टीम की जानिब से वो देखते हैं। खा वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, कनाडा हो या अमेरिका हो, रऊफ साहब दूर या आसिफ दराज साबरी का से पेट हो हरमीत का पेट क्या कह रहे हैं? आसिफ साबरी का जो खा रहे हैं, जितने शौक से वो खा रहे हैं, लगता है मतलब और किसी को इतना शौक नहीं होगा खाने। और मैं ये बता दूं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं पिंडी खेप में और इसकी पैकिंग भी करवाते हैं, अपने प्यारों के लिए लेकर भी जाते हैं। इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं जब ये बन रहा होता है, और फिर क्या ही मज़े का होगा। रऊफ साहब आपका तो दिल कर रहा होगा कि आप भी खा लें। जी हमारे साथ नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसी ज़बरदस्त तरीके पे आप खुद भी खा रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं। ये पिंडी खेप बड़ा मशहूर होता जा रहा है। सबसे पहली बात ये हो, आपको हरमीत का ख्याल नहीं आया कि आप अकेले अकेले खा रहे थे आसिफ? जी अमीत भाई को मैं स्पेशल दावत दे रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद से पिंडी खेप का जो सफर है 1 घंटे का है, तो ये अमीत भाई के लिए स्पेशल आ रहा है कि उनको मैं दावत भी देता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले आप पिंडी खेप आए और जी हरमीत, दावत कबूल है? जी ज़रूर। हाँ तो कब जा रहे हो? बिल्कुल, ऐसी दावत कौन ठुकरा सकता है। तो बोलो ना कबूल है 3 दफा। मेरे तो कबूल कबूल कबूल। अभी बाकी काम में तो देर है, तो चलो इतनी देर में पिंडी घेप की बर्फी सही, मनपसंद सही। बिल्कुल ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपका इतना खूबसूरत पैकेज तैयार किया और हरमीत ने 3 दफा कबूल भी किया। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर आपसे करेंगे बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, और अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग की, जिसमें कि पाकिस्तान की पहली खातून हैं और उनका नाम है महनाज आमिर। बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख सी वो हैं। मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम करती हैं। वैसे देखा जाए तो खवातीन इस फील्ड में बहुत कम आती हैं, क्योंकि कम है खवातीन, ये तो नहीं, पहली तो नहीं, मैं और भी कुछ खवातीन को जानता हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत कुछ कहा जा सकता है इस हवाले से कि इतनी कम खवातीन है कि जिसकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। तो उस हवाले से मतलब जितना इस मामले में मतलब वो मसाइल का शिकार है ये शोबा खवातीन के हवाले से, उस मेरे ख्याल में इनका आना जो है वो बहुत खुश आइंद है। रऊफ साहब जी महनाज के पास चलते हैं और जानते हैं कि महनाज को मोटिवेशन कहाँ से मिली जो महनाज ने प्रॉपर्टी डीलिंग वाली फील्ड का इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम महनाज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। ऐसी क्या बात हुई कि आप इस साइड पर आ गई और आपने प्लॉट बेचने शुरू कर दिए, घर बेचने शुरू कर दिए और आप प्रॉपर्टी डीलिंग की फील्ड में आ गई? जी असल में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 10 to 12 years बैक एज अ होटलियर, डायरेक्टर सेल्स और लीडिंग होटल्स ऑफ इस्लामाबाद और एज जनरल मैनेजर। और मैंने देखा कि जो डिक्लाइन पे जा रही है हमारी होटल इंडस्ट्री, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का बूम होने वाला है, इसको हम रियल एस्टेट एंड हाउसिंग इंडस्ट्री कहते हैं, और उसको अब तो आपको पता है गवर्नमेंट की पैट्रोनाइज भी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें एक बाकायदा लोग तालीम भी लेते हैं, डिप्लोमास लेते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पर एक है कि एक टैबू ये है कि एक मोटर बाइक पे चले हुए लोग होते हैं, इसको कुछ नहीं आता ना, वो प्रॉपर्टी बेचने लगता है। और पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में जिनके पास एक प्रॉपर नॉलेज होती है वो बहुत ही कम है। और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, अगर उसने पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन हो और लोगों को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें आना चाहिए। और क्योंकि मेरे मार्केटिंग एंड सेल्स के स्किल्स ऑलरेडी थे, तो उसको फिर मैंने यहाँ पर उसको पॉलिश करने के लिए मैं यहाँ पर आई। इसको इंडस्ट्री को मैंने चुना, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो काफ़ी टफ हालात थे और लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुझे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मेहनत करी, फोकस हुए, तो वही लोग आज एक्सेप्ट भी करते हैं और उनके साथ बैठना उठना भी है और माशाल्लाह डील्स भी करते हैं। जी बताइए। अच्छा वैसे
महनाज आमिर साहबा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस फील्ड में अगर मैं बात करूं तो जो मर्द हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर जहाँ पर लोग यकीन भी नहीं करते। आप जब इस फील्ड में आई तो किन किन चैलेंज का सामना? चैलेंजेस तो थे क्योंकि पहले आप मेन स्ट्रीम में पहली थी इस्लामाबाद की, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी किसी ने डिसाइड किया कि भाई आपका काम नहीं है, आप जाओ घर पे बैठो? बहुत ज़्यादा बल्कि लोगों ने कहा कि जी ये आपको तो मैडम ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता, आपको क्या पता कि रकबा कौन सा होता है, आपको ये नहीं पता ट्रांसफ़र कैसे, आप सिर्फ क्लाइंट को लेके आए, बाकी हम डील कर लेंगे। अच्छा। तो वही जो एक टिपिकल पाकिस्तान में एक होता है कि बस मुस्कुराओ और बातें करो औरतें और ले आए क्लाइंट को टेबल पे। तो जो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, जब मैंने काम करना है तो उसको पूरा मैंने काम को समझ के करना है। उसको मैंने ये देखना है कि ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ फ़र्द और खसरा और ये जो चीज़ें होती हैं जिनको समझना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, वो भी मैंने समझा। और औरतों को और लोगों को, मर्द औरत दोनों, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। फाइल्स के चक्कर में लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। आपको ये नहीं पता लगता कि हवा में वो प्लॉट और प्रोजेक्ट्स बेच रहे होते हैं लोग, और बाद में उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। कई जगह ऐसा होता है कि नक्शे में वो प्लॉट होते ही नहीं है लेकिन लोग सेल आउट कर देते हैं उनको। तो ये इन चीज़ों को बचने के लिए, और मैंने अपना नाम बना, अपने ज़ाहिर है जो भी काम करो सही तरीके से करो, प्रॉपरली उसको करना चाहिए। सही। तो अच्छा, हमारे साथ अरूज साहब भी मौजूद हैं, हमारे होस्ट हैं और सीनियर होस्ट हैं लाहौर से, वो भी शामिल गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। मैनाज, बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी 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 बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, मतलब इस फील्ड में आके देखते हुए। तो ये फरमाइए कि आपको लेके मोटिवेशन होगी बहुत सी ख़वातीन को वो शोबे में आए, तो कोई ऐसी बड़ी मुश्किलात जो आप समझती हैं ख़वातीन को दरपेश आ सकती हैं, या फिर भी कहेंगी कि ख़वातीन को आना चाहिए, ज़्यादा बेहतर काम करेंगी और फील्ड में बहुत मौक़े हैं उनके काम करने के? देखिए, हर जगह के आप प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। और चैलेंजेस तो आपको ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन को हर उस फील्ड में करने पड़ते हैं, सवाए एक टीचिंग एक है और डॉक्टर एक ऐसा शोबा है जहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन बाकी हर फील्ड में, ख़ास तौर पर जहाँ अपने यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो, इसमें आपको यानी कि चैलेंजेस इस तरह के होते हैं कि आपको फील्ड में निकलना पड़ता है, आपको एक्शन करना पड़ता है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मर्द और औरत के डिस्क्रिमिनेशन को आपको ख़त्म करना पड़ता है कि खाली जी ये तो मैं मर्दों के साथ जाऊंगी या औरतों के साथ जाऊंगी, लेकिन आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी नेगोशिएशन करनी पड़ती हैं, डील्स बनानी पड़ती हैं। सही। तो सामना तो डेफिनेटली है रऊफ साहब, लेकिन अगर आप इसमें आएँ, और जो मुझे लगता है कि औरतों को आना चाहिए मेन स्ट्रीम के अंदर, तो वो बहुत अच्छा जरिया माश भी और एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, मैं नाज आपसे जानना चाहूंगी कि कितना कमीशन हो जाता है? वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सैलरीज के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको कमीशन कितना हासिल हो जाता है? उम्र नहीं पूछी मैंने आपसे, कमीशन पूछा है। अपनी कमीशन की बात तो नहीं कर रही हो ना मुनीज़े? नहीं। देखिए मुनीज़े, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अच्छा। कि आपका कहीं पर आपके 2% होता है, कहीं पर 5% होता है ऑन द सेलिंग ऑफ द होल थिंग। आपको कहीं बस 8% भी मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा। लेकिन नॉट मोर देन दिस। लेकिन अगर जाहिर है वो प्रॉपर्टी अगर सेलिंग करते हैं तो उस पर आपको अच्छा होता है, लेकिन आप रेंटल करते हैं तो रेंटल में ये होता है कि हाफ मंथ रेंट जो होता है वो आपका मिलता है। वैसे महनाज, अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव जो ज़्यादातर लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जो हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले काफ़ी जो है सोसाइटीज़ जितनी भी आई इस्लामाबाद में, दीगर इलाकों में, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई, अब अचानक से थोड़ी सी कमी आई है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, हो ये रहा है कि एकदम पाकिस्तान में हवा चलनी शुरू हो जाती है, हम कहते हैं हवा चली है, वो आपको लोग बगैर देखा, बगैर रिसर्च करे हुए, और अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ बेचने से मतलब रखते हैं कि आप चीज़ बेचें और खुदा हाफिज़। तो उसमें आपको ये होता है कि आपने देखनी है कि सोसाइटी की NOC प्रॉपर है, उसको इतना लैंड उनके पास है जितना कि वो बेच रहे हैं या जितनी वो सेल्स कर रहे हैं,
یا وہ اتنی وہ جو پارٹی ہے جو پروجیکٹ ہے وہ لوگ تو نہیں صرف اپنے انویسٹمنٹ کری لوگوں سے پیسے لیے اور اس کو سولڈ آؤٹ کر دیا اس پروجیکٹ اور آگے چلے گئے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو بہت زیادہ یہ نالج ہونی چاہیے جو آئی تھنک آج کل آپ کا یوٹیوبس پہ اور سوشل میڈیا اور آپ لوگ جو چینلز پہ آ رہے ہیں ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو, زیادہ زیادہ انفارمیشن دینی پڑے گی تاکہ وہ جب جانے سے پہلے وہ ایک سرکمسٹانسز کا دیکھ لیں اور کہ وہاں پر حالات کیا ہے, وہ اس کا پراپر ڈاکومنٹیشن ہے, پراپر NOC ہے, وہ پراپر کون سے لوگ ہیں سوسائٹی کو کر رہے ہیں, اندر ڈاکومنٹس کیا چل رہے ہیں, یہ آپ کو. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیوں آج کل نیچے جا رہی ہے, یہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے. یہ انویسٹرز پاکستان میں یا دبئی میں, یہاں جیسے ملک جو ہوتے پاکستان ہو گیا, دبئی ہو گیا, آپ کے اور ممالک ایسے ہیں جہاں پر زیادہ ریل اسٹیٹ کا ہوتا ہے, تو وہ خود ہی جو انویسٹر ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی جگہ کو کہ اوپر کر دیتا ہے, خود ہی کبھی نیچے کر دیتا ہے, تھوڑے دنوں بعد بائنگ اینڈ پرچیزنگ کہا جاتا ہے. یہ کبھی کہیں پر بائنگ ہو رہی ہوتی ہے, کہیں پر پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایک ٹائم آتا ہے لیکن یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے, اور 2 to 4 منتھ اس کے بعد آپ کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. رؤف صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک سوال لے لوں؟ جی, آپ شادی کا پوچھیں گی؟ نہیں, کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں یہی پوچھ لیتی ہوں. اور میاں کتنا سپورٹ کرتا ہے. ہاں, مہناز بتائیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے یا آپ نے ابھی کرنی ہے, اور آپ اتنی کامیاب ہیں یقینی طور پر رشتے تو بہت آتے ہوں گے آپ کو. جی ہاں جی, میری شادی بھی ہوئی ہے اور میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. میرا بیٹا میرے ساتھ ہی بزنس میں ہوتا ہے, ماشاءاللہ 23 ایئرز اولڈ, اور میری بیٹی 14 کی ہے, O لیولز میں ہوتی ہے. اور میرے ہسبینڈ صاحب جو ہمارے کچھ چھٹیوں پہ گئے ہوئے, ان کو میں یہ کہہ سکتی ہوں 5-6 سال سے چھٹیوں پہ ہیں. وہ آپ کو اپنے ساتھ چھٹیوں پر نہیں لے کر گئے, انہوں نے یہ نہ سوچا ہو کہ کہیں آپ وہاں جا کر نہ لینڈ اور پراپرٹی کا بزنس سٹارٹ کر دیں؟ وہ میرے خیال میں ڈر گئے مجھے سے. مجھے لگتا ہے ویسے آنر ہونے سے پہلے منیزہ نے کہا کہ آپ کی آواز بڑی سریلی ہے, پیاری ہے, تو گاتی بھی ہیں آپ. حرمیت میں چاہوں گی کہ میں پہلے یہ پوچھ لوں کہ کیا خواتین مردوں سے ڈرتی ہیں یا مرد خواتین سے ڈرتے ہیں, اور اس بارے رؤف صاحب کا تجربہ بہت زیادہ ہے. میں رؤف صاحب سے پوچھوں گی, رؤف صاحب کس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں گھر میں جو شریف آدمی ہے نا اس میں بیوی کا تجربہ کیا نہیں, اب تجربہ کریں گے, لیکن رؤف صاحب سے سوال اچھا ہے آپ کا. اچھا نہیں, رؤف صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمی ڈرتا ہے ہمیشہ. اور جی میں عورتیں بھی مردوں سے ڈرتی ہیں اور مرد بھی عورت سے ڈرتے ہیں, دونوں ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے. چلو یہ تو ٹائی ہو گیا, یہ آپ اس کو کہتے ہیں بیلنس ہے, بیلنس شیٹ ہے. کہیں وہ تو آپ کے ڈر کی وجہ سے چلے نہیں گئے نا؟ جی میرے ڈر کی وجہ سے چلے گئے. اچھا, آپ کے ڈر کی وجہ سے کہیں کلائنٹس بھی دور دور نہ بھاگنا شروع ہو جائیں مہناز؟ نہیں, کلائنٹس نہیں بھاگتے, اور فکر نہ کریں وہ آ جائیں گے واپس. جب وہ چھٹیاں گزار کے آ جائیں گے تو واپس ادھر ہی آئیں گے. اچھا ویسے مہناز جب آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں تو اب کس کی زیادہ خواتین زیادہ, اب دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ٹور کی بھی خواہش ہوتی ہے, گھر چلانا ہے, حالات ایسے, تو آپ سے رابطے کرتے ہیں ان کو؟ بہت زیادہ, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کل ہی کچھ ایسی خواتین کے میرے پاس فون آیا, مجھے بڑی اچھا لگا انہیں کہ وہ بالکل ینگ سی لڑکیاں تھیں جیسے آپ کی یہ مریضیں ہیں ایسی تو وہ ان کی اس نے کہا کہ دیکھیں میری نا اتنی سی انویسٹمنٹ میں نے بچت کی ہوئی ہے اور وہ میں کہاں پر انویسٹ کروں, مجھے آپ صحیح مشورہ دے دیں. تو ایسی بھی ہوتی ہیں کئی لڑکیاں جو خاص طور پہ, ایک تو ہوتی ہیں ہاؤس وائف جو اپنے گھر میں کچھ کمیٹیاں ڈالتی ہیں, اور ان کا یہ ہوتا ہے یہ کچھ انویسٹمنٹ کر لی جائے. اور ظاہر ہے, اور وہ آج کل ریل اسٹیٹ میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے, عورتیں انویسٹمنٹ کرنے لگی ہیں بنسبت کی جولری کے, بنسبت کے اور گھر کی چیزوں کے. ایک ٹرینڈ آ رہا ہے, اور کہ انسٹالمنٹس پہ اسپیشلی اپارٹمنٹس لے لینے, انسٹالمنٹس پہ آپ کو پلاٹس لے لینے اچھی اسکیمس میں. تو اسی طرح کئی بہت ساری ورکنگ وومن ہیں جو کہ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہمیں بتائیں کہاں پر کریں, کدھر کریں. اور سرپرائزنگلی وہ واقعی میری ایڈوائس سے بھروسہ بھی کرتی ہیں, اور وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کی کرتی بھی ہیں جہاں پر میں ان کو دیتی ہوں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں فراڈ نہیں کر رہی, فریب نہیں کر رہی, اور ان کو جینوئن جو بھی ہے میں ان کو بتا رہی ہوں. دھوکے باز خواتین تھوڑی ہوتی ہیں. پلاٹس کے حوالے سے کام کریں تو کتنا کمیشن اس کو ملے گا ایک پلاٹ پہ؟ میں نے کہا مہناز نے بات کیا کہ مہناز فراڈ نہیں کرتی, لوگ ان کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں, تو میں نے کہا مہناز فراڈ خواتین ویسے بھی نہیں کرتی.
हाँ वैसे वाकई ये मनी से मैं आपसे एग्री रऊफ करूंगी। साहब देख लें, मर्दों की शामत आई है इस वक्त, 2 औरतें कम फ्रॉड करती हैं बनिस्बत मर्दों के। वो रऊफ साहब क्या ये बात दुरुस्त है? मैं खैर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि चूँकि काम में मर्द ज़्यादा हैं, कारोबार में मर्द ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ बिजनेसेस मर्द ज़्यादा चला रहे हैं, तो नेचुरली परसेंटेज भी ज़्यादा होगी और कंपैरेटिवली मेरा ख्याल में बिल्कुल जी हरमीत जी बिल्कुल। वैसे महनाज आमिर साहबा, अगर हम देखें आपने प्रॉपर्टी का काम आप कर रही हैं, एडवाइज़र हैं, और लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या काम इस फील्ड के से पहले आपने क्या क्या काम किए? मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था फ्रॉम द होटल। अच्छा। और वन ऑफ द, ज़ाहिर है आपके चैनल पे नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ द लीडिंग होटल ऑफ इस्लामाबाद, और वहाँ से एज अ सेल्स सीनियर सेल्स मैनेजर। अच्छा। और उसके बाद मैं डायरेक्टर सेल्स एक लीडिंग रिजॉर्ट्स का एक होटल है वहाँ पर, और फिर लीडिंग इस्लामाबाद के होटल, फिर जनरल मैनेजर, एंड आई एम स्टिल वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर इन वन ऑफ द गुड ब्यूटीफुल बुटीक होटल ऑफ इस्लामाबाद। अच्छा। और मैं वहाँ पर भी एज अ होटलियर एज अ जनरल मैनेजर मैं उसको उस प्रॉपर्टी को भी देख रही हूँ। ये तो बड़ा काम है, मतलब मुझे दो कुछ काम में पूछना चाह रही हो? वर्क कर रही हैं साथ में, बिल्कुल। मतलब जनरल मैनेजर के तौर पे भी काम कर मेरे रही ख्याल हैं। में मुझे लगता है कि जी महनाज, क्या लगता है आपको? जी बताइए, बोलिए। मुझे लगता है कि औरत जो होती है ना वो मल्टीटास्कर होती है, उसको अल्लाह ने एक सलाहियत दी हुई है कि वो एक वक्त में 2 काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है और साथ में और उसको निभा सकती है और बड़ा फोकस कर सकती है अगर वो चाहे तो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है मुझे, और इस वजह से मैं आज दोनों काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। सही। मैं ख्याल में यहाँ पे ब्रेक ना ले लें एक चल के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महनाज, आप यहाँ आई, आपने हमें वक्त दिया, और आप यकीनन उन ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन हैं जो कुछ करना चाहती हैं। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में कितनी छुट्टियाँ होने जा रही हैं, बच्चों ने क्या करना है, स्प्रिंग हॉलीडेज़ कितने हैं। तो अगर जानना है, आपने कहीं नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। द इंग्लिश पेशेंट, अच्छा। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी द ग्रैंड बुदापेस्ट होटल, उसमें मतलब वो था ज़बरदस्त एक्टर है। अच्छा। तो मतलब उससे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे मेहमान हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के वीसी हैं मेजर जनरल रिटायर्ड उबैद बिन ज़करिया साहब, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। सर बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू टू। सर बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत से खिदमात रही हैं आपकी, और अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। हम एक जानिब देखते हैं कि बच्चों में आगे बढ़ने का, पढ़ने का, लिखने का जज्बा मौजूद है, दूसरी जानिब ये कोविड की लपेट है जिसने एक रिवर्स गियर लगाया हुआ है। तो किस तरह कोप करेंगे इन चीज़ों के साथ हम मिलकर? वो कहते हैं ना, जैसे इन एनी एडवर्सरी यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। तो मेरा ख्याल में कोविड की जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी है। अच्छा। और उसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काम किया है। और लेकिन उससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूं। मतलब हमारे मसले क्या हैं बच्चों के लिए। पहला मसला ये है कि इन बच्चों को हमने जॉब्स दिलानी है। जॉब्स इतनी है नहीं, 2.5 मिलियन अगर बच्चा निकलता है ग्रेजुएट होके, तो इतनी जॉब्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान में हो। तो हम उनको ये एक तो चीज़ सिखा रहे हैं कि जी वो एंटरप्रेन्योर्स बने, ताकि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स दे शुड बिकम जॉब गिवर्स, अपने बिजनेस स्टार्ट करें। हमने इसके लिए कुछ 6000 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज की जॉब्स बनाई हैं। अच्छा। और वो जीडीपी को के ग्रोथ के अंदर उनका शामिल किया गया है। जीडीपी को डिवाइड किया असल में। आपको पता है जीडीपी को अगर डिवाइड करें तो 60% जो है वो सर्विसेज है, ठीक है। 20% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और 20% एग्रीकल्चर है। ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया फर्दर इनटू 6000 कैटेगरीज। ठीक है। और हर कैटेगरी जो है वो एक जगह नहीं इस्तेमाल होगी। मतलब लाहौर में अगर वो कैटेगरी, लेट्स से हम कहते हैं उसको तुम बेकरी बना लो, अच्छा। तो वो बेकरी का बिजनेस उसमें सिखाया, तो वो पूरे पाकिस्तान में और जगह भी स्केल हो सकता है, मतलब इससे बढ़ सकता है। तो वही चीज़ 6000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिटीज़ या और लोकेशंस, ये चीज़ समझने वाली है। इससे तो हम ये कह रहे हैं कि मार्केट रेडी हम एक ग्रेजुएट बना रहे हैं, ताकि उसको जो ही मार्केट में जाए
یا تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے اور یا وہ اپنا کام شروع کر دے. اس کے لیے ہم نے انکوبیشن سینٹرز بنایا ہے جس کے اندر بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں پراپرلی کہ بزنس ہوتا کیا ہے. سر انوویشن ہب سے متعلق بھی بتائیے گا. جی یہ وہ انوویشن ہب ہی ہے. اس کے اندر ان بچوں کو ہم یہ سکھائیں گے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو, پہلے اپنی ایویلیویشن کرو, اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں ہم. اس کے بعد وہ اپنا ایک آئیڈیا لیتا ہے, اس آئیڈیا کو وہ ڈیزائن تھنکنگ کے تھرو ایک ڈیزائن بناتا ہے اس کا. جب اس کا ڈیزائن بن جاتا ہے, ڈیزائن کچھ بھی نہیں ہے, یہ ساری ایکچولی جارگن ہے, لیکن چونکہ فارملائز کرنا ہوتا ہے تو اس کو اسی جارگن کے ساتھ چلنا پڑے گا جیسے انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ جو ٹرمز ہیں. اس ٹرمز میں آتے ہوئے اس کو بیسیکلی ہم نے یہ کرانا ہے اسٹارٹ کہ جی تم نے بزنس کیسے کرنا ہے. تو آئیڈیا جب ہو گیا, آئیڈیا کے بعد اس نے اپنا ایک پلان بنایا, اس پلان کے مطابق پھر وہ اس کے اندر ڈالے گا مارکیٹنگ, اس کے اندر ڈالے گا فائنینس, اس کے اندر ڈالے گا اپنی برانڈنگ پلان. ایوری پلان ول دین بی اسٹریم لائنڈ ٹو میک اے پروڈکٹ سولڈ. جب وہ یہاں سے جب نکلے گا ہمارے انکوبیشن سینٹر سے تو اس نے اپنی کمپنی ایک ریز کر لی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ ہے اسٹارٹ اپ. اور وہ کمپنی کا بھی ہم نے 1 ونڈو آپریشن پلان کیا یہاں پر کہ ایک دن میں اس کو کمپنی کو رجسٹر کرا کے دیں گے, ویدر ہی وانٹس اٹ پروپرائٹری, ویدر ہی وانٹس پارٹنرشپ اور پرائیویٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ہم اس کو سارا کچھ ایک ونڈو میں, اس کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, اس کو ہم وہ ایک فیسلٹی دے رہے ہیں. اس سے اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنا پروڈکٹ بیچنا, اور یہ وہ طریقہ ہم بتا رہے ہیں. وہ جو ہے اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کچھ بزنس ایکسپرٹس وغیرہ بھی لیں گے. جی ان کو مینٹورز کہتے ہیں. جی مینٹورز جو ہیں ہمارے پوری انڈسٹری سے ہم نے بہت سارے کلیکٹ کیے ہیں. کچھ لوگ والنٹیئرز ہیں, ایون باہر سے بھی, سب سے بڑی بات باہر سے بھی. اور ہمارے پراپر قسم کے لیسن پلانز ہیں, ان کو ہم نے کریکولم کے مطابق بنایا ہے, اور وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی جی. اب ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ کتنے وہ بزنس بھی کر سکیں گے, ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا. اسی طرح ہر بندہ جاب نہیں کر سکتا. جب جابز بھی کم ہیں, بزنس بھی سارے نہیں کر سکتے, تو پھر کیا رہ گیا پیچھے. اس کیٹیگریز کے اندر ہم نے ایسی جگہ بھی بنائی ہے کہ بچے ایون ابھی اس یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. اچھا, سارا وقت لیٹ سے ایک کلاس اس کی صبح ہے, ایک شام ہے. یہ ایک اسکول کالج تو ہے نہیں نا کہ آپ کنٹینیوسلی سارا دن پڑھتے ہیں. بالکل. اس میں ایک کلاس ابھی ہے, ایک 2 گھنٹے بعد ہے, ایک 4 گھنٹے کے بعد ہے, بیچ میں گیپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچے جب گھر جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جی جو ہم نے بڑی ایک کے اوپر اسٹڈی کی کہ فیس بک پہ وہ کتنی دیر رہتے ہیں, انسٹاگرام پہ کتنی دیر رہتے ہیں, کتنی دیر ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس ٹائم کو ہم نے کہا کہ جی اس کو کم از کم 50% جو آپ یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اس کو یوز کریں. اس کے اندر ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ ایک آپ نے نام سنا ہوگا امیزون کا. امیزون سیلز مطلب یہ دراز یہ سب کچھ ہے, یہ ای کامرس کی چیزیں کہلاتی ہیں. ہم نے ان میں فری لانسرز, ای کامرس, جس میں کہ وہ اپنی جو بھی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ بیچ سکتا ہے. اچھا. امیزون جو ہے پاکستان میں آپریٹ نہیں کر سکتا, لیکن امیزون کے اندر جو ان کے ورچوئل اسسٹنٹس ہیں پیسے کماتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ اسکیم چلائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خود سیکھ کے گھر میں کام کریں. یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ بچوں کے ماں باپ کے لیے بھی ہے, لیٹ سے کسی کے اور نانا دادا کے لیے. سر میں چاہوں گی کہ یہ تمام ٹپس ہم ایک دم سے نہ دے دیں, ہم ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں اور ہمارے کو ہم کہیں گے اسٹے ٹیون ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک پبلک. اور میجر جنرل ریٹائرڈ عبید بن زکریا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی ہیلدی گفتگو ان کے ساتھ جاری تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم سر کے کریئر کی بات کریں تو اٹ اسپینز اوور 42 ایئرز, اور کی اپوائنٹمنٹس رہی ہیں ان کی انڈسٹریل ڈپارٹمنٹس کی اگر بات کریں, سوری مجھ سے پین کرنے لگا تھا, انڈسٹریل سیگمنٹس کی اگر بات کریں, ڈیفنس کی بات کریں, ایکیڈیمکس کی بات کریں, تو آلموسٹ تمام ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور ابھی ایکیڈیمکس کی طرف ہیں اور اسٹوڈنٹس کی انٹرپرینورشپ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, اس میں پیش ہیں. تو سر بتائیں کہ کیا سجیشنز ہیں طلباء کے لیے. ان کے پیرنٹس جو ہمیں گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں, ساڈا بچہ یونیورسٹی جانا ہے, پردہ نہیں, اور بہت سی کمپلینز ہیں ان کی بھی. دیکھیں جی میں ایک تو یہ چیز کہوں گا کہ آج کل کا بچہ جو ہے اور آج کل کے جوان ہے وہ بہت لکی ہے. جو چیز ہم کتابیں ڈھونڈتے لائبریریوں میں جا کے ڈھونڈتے تھے, یہ ابھی ان کے ایک کلک آف دی بٹن ان کو اتنی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اکٹھا کیسے کریں. اور جب انفارمیشن جو ہے اس کو کنورٹ کرنا انٹو سم اکنامکس, یہ ہے جو چیز ہم سکھا رہے ہیں انٹرپرینورشپ. اور جیسے میں نے بتایا کہ انٹرپرینورشپ کے علاوہ ہم ایسے ایونیوز پیدا کر رہے ہیں کہ بچے خود بخود اپنی جاب کو چھوڑ کے یہ چیزیں کام کریں, ایون پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی.
اور جب جس محکمے میں بھی جس بھی فیلڈ میں اس کو اچھی انٹرسٹ ملتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ منافع بخش ہے, اس میں وہ چلا جائے. اور یہ یونیورسٹی کے زمانے میں وہ ایک ایکسپیریمنٹ کی بجائے 10 ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا, کیونکہ ہم تو ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں, ان کو طریقے بتا رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے, کیسے پیسے بنانے ہیں ود ایتھکس, آبویسلی یہ بھی ساتھ سکھا رہے ہیں ود ایتھکس پیسے کیسے بنانے, لیگلی کیسے پیسے بنانے. اور یہ لوگوں میں ابھی بڑا ٹرینڈ آ رہا ہے. ابھی جو یونیورسٹی کی دی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے فار ایگزامپل, اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی اب جو آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ, اٹ کین بی فیکلٹی لیڈ انٹرپرائزز. دیٹ مینس ایون فیکلٹی کو اجازت دے دی ہے کہ اگر اس میں اتنی جان ہے, اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر اتنا پروفیشنل ایکومن ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ خود یونیورسٹیز میں کمپنیاں سٹارٹ کریں. دیکھیں جب فیکلٹی ممبر کرے گا تو بچے بھی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کووڈ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دی ہیں. اور آپ کو بلکہ 2-1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لائنوں میں, ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ فارم کے لیے جاتے تھے, بڑی بڑی لائنیں ہوتی تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کافی کم ہو گئی یونیورسٹیز اور کالجز میں. اگر بات کریں تو آگے مستقبل میں اس کے لیے اور کیا کیا آسانیاں آپ اسٹوڈنٹس کو دیں گے, کہ کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز اگر چیزیں آن لائن آئیں گی تو اسٹوڈنٹس کو بھی زیادہ سہولیات ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ ایک ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے معاشرے کے لیے, تو آپ کی جو فیکلٹی ہے ان کے لیے آپ کیا ان ظاہری بات ان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ کے انڈر یہ جو فیکلٹی ہے ان کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی یہ سوری آپ کو آواز شاید نہیں گئی ہوگی, مطلب وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کیا کیا ہو رہی ہوں گی, ٹیچرس کو مواقع, آپ پہلی بات کر رہے ہیں ٹیچرس کو مواقع ہم دے رہے ہیں وہ کام کریں. میں ہمیں اسی کے بارے میں ذرا تفصیل اور بھی آ جائے تھوڑی سی. جی میں اس میں جو اس سے آگے اب جانے کی جو میں بات کر رہا تھا, جہاں ہم نے تھوڑا سا پیچھے چھوڑا تھا, ہم اس سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے صرف نہیں ہے, اس کے ماں باپ کے لیے, اس کے نانا دادا کے لیے, جو بھی ہماری جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لڑکیوں میں ہمارا ایک سوشل نارمز ہیں کہ ہم لڑکیوں کو شام کو رات کو باہر نہیں نکلنے دیتے. ہم نے ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کریں. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ جی وہ جو ٹائم لگاتے ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, باقی چیزوں پہ, بالکل لگائیں. وہ بھی ان کا مطلب حق بنتا ہے کہ وہ انجوائے کریں, انٹرٹینمنٹ کریں, موویز دیکھیں, جو کہ کرنا ہے, لیکن بیچ میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے لیے, اور اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے. ہم ان کو یہ ٹیکنیکس بتا رہے ہیں, ای کامرس پہ لے کے جا رہے ہیں, امیزون کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. میں گارنٹی یہ کرتا ہوں کہ 2 یا 3 مہینے کی جو ہماری ٹریننگ ہے, اس کے بعد ہر بچہ تقریباً پہلے مہینے میں اگر $400 نہیں کمائے گا تو ہم اس کو پھر اور ٹیکنیک سکھائیں گے کیسے اس کو امپروو کرنا ہے. یہ منیمم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیز صرف ہماری یونیورسٹی آف لاہور کے لیے محدود نہیں ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کو تو ہم بہت زیادہ کریں گے, لیکن باہر والے بھی, کیونکہ ہم پاکستان کو ایکچولی اس طرح سے ریز کرنا چاہتے ہیں. سر کہتا کلامی کے لیے معذرت, لیکن رؤف صاحب مجھے یہ معلوم پڑا تھا کہ یونیورسٹی کمپنیز کو اجازت دے رہی ہے, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ اگر وہ اپنی کمپنیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے اسٹالز یونیورسٹی کے اندر لگائیں. یہ بھی ایسا پہلے نہیں ہوا. یہ بھی ایک بہت بڑا ہے, اس کو کہتے ہیں انڈسٹریل اکیڈیمیا لنکیج, اور اس میں ہمارا اتفاق سے ہم نے کوئی 2 مہینے پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے جی کانفیڈنس کی. ابھی تک اکیڈیمیا اور جو ہے نا انڈسٹری آپس میں کانفیڈنس نہیں تھا, اور کلیش کیا تھا کہ ظاہر ہے وہ ایک چلتی فیکٹری ہے, وہ رک نہیں سکتی. اس کا اگر کوئی ایک مسئلہ آ گیا ہے, کوئی پرابلم آ گیا ہے, باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے وہ پرابلم دے دیتے ہیں یونیورسٹیز کو, اور وہ یونیورسٹی سالو کر کے دیتی ہے. ہارورڈ کا ایک بڑا سمپل سا ایک سینٹینس ہے, فائنڈ اے پرابلم اینڈ سالو اٹ. یہ ہمارا سارا سکسیس سٹوری ہے, اور یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ پرابلمز لیں فیکٹریوں سے. لیکن اس وقت ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری پرابلمز کیا ہیں, اور اگر ہیں تو وہ اکیڈیمیا کے اوپر اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بہت ٹائم لیتی ہے. ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا ختم کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا, اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات, اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی 3 ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے ہم نے انگیج کیا. صحیح. سیف سٹی پروگرام جو ہے پاکستان کا, آپ کو پتہ ہے لاہور کا بہت زبردست پروگرام ہے, ان کے ساتھ ہماری زبردست انگیجمنٹ ہے. ان کے 4-5 مسئلے ہیں جو ہم لے کے آئے ہیں. بالکل عبید صاحب, مختلف کمپنیز کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت. ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے تو بہت ہی, لیکن وقت کم ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ ہمارے لیے وقت نکالیں, ہمارے ساتھ آئیں, ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے. ابھی کے لیے ہم پبلک سے لیں گے اجازت, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.